सुम्मा जालनाकुम खलाइफ फिल अर्दी मिन बादिहिम लिनंजुरा, दिस इज इम्पोर्टेंट, लिनंजुरा कैफा तामलून, ताकि देखें तुम क्या करते हो। तामलून, अमला यामलो, मलून तामलो, ये कौन सा सीगा है? मुजारे का कौन सा सीगा है? जानना। नहीं भाई, आप मतलब नहीं पूछ रही हूँ मैं। मुजारे का कौन सा सीगा है? मुजारे है ये, अमला यामलू से तामलू है, वो उन्होंने आ गया तो जमा का सीगा है। अब ये तामलून जो है, अब मैं चार बताई, मुजारे के चार निशानियां बताई। क्या चार निशानियां? या ता हाँ अलिफ गुड, नून, या या ता था अलिफ अलिफ। नून, अब इसमें कौन सा आया है? ता है, नून है, क्या आया है? हाँ, नून क्या कौन सा सीगा है ये? ता कहता है, कहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप नोट कर लीजिए ये बार बार मैं बोलने से बेहतर है आप एक बार नोट कर लें। या जी जी। या जो है ना, अब ये एक, अब यहाँ का ही ले लीजिए, या मलू तामलू आमलू नामलू, ऐसा लिख लीजिए आप। वो नून छोड़ दीजिए, वो नून जमा का सीगा है। अब मैं एक एक बयान करती जाती हूँ, अब ये आपको नोट हो जाना चाहिए प्लीज। जी। ता या पहले लिख लीजिए, पहले गायब का हाँ, सीगा है, या ता अलीफ नून है, ये पहले लिख या लीजिए या। ता उसके नीचे ता हाँ, लिखिए, उसके ता नीचे अलीफ लिखिए, उसके नीचे अलीफ नून लिखिएगा। नून, या ता या अलीफ नून। हाँ, अब या के करीब लिखिए, या के बाजू या मलू। या मलू, हम्म, या आइन मीम लाम वो वो वो, उसका मतलब लिखिए, वो अमल करता है या करेगा। वो अमल करता वो अमल करते हैं या करेंगे। वो के बाजू अलीफ भी लिखिएगा, वो अलीफ आता है जमा के सीगे को। वो वो अमल अलीफ करते हाँ, हैं। वो अलीफ आता है या मलू। उसके या बाद आप मलू। वो जमा का सीगा, वो नून लगाना बोले तो, नून लगाना बोले तो तब अलीफ हट जाता है। अच्छा, ये रूल, ये अलीफ हट जाता है, नून आ जाता है। अब यहाँ अलीफ हट गया, नून आ गया, लेकिन आप जो वो लिख रहे हैं समझने के लिए, वो अलीफ वो लिखिएगा। अमल करता है, हाँ, वो अमल करता है या करेगा। करता है, क्या करेगा। अब दूसरा क्या आया, नीचे क्या लिखें? ता ता या ता ता लिख रहे हैं, ये ता ता लिख लीजिएगा कि ये मुखातिब का सीगा है। मुखातिब का तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे मुखातिब हैं। मखातिब खातिब का का सा- सेवा। मुखातिब का सीगा। अब इसमें लिख लीजिए हम्म, तामलु। तामलुन, नून लिखे तो लिखो, या नहीं तो हाँ तामलु भी लिखो, ता अच्छा तो तामलुन नहीं ताल लिखो, तामलुन। तुम अमल करते हो या करोगे। तुम अमल अमल अमल, करते हैं। अमल है, तुम अमल अमल, सही है ना। हाँ, अमल तुम अमल करोगे, करते हो या करो, करते हो, करते हो या करोगे, क्योंकि या करोगे। प्रेजेंट और फ्यूचर दो मिल के आता है। अच्छा। मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दो मिलके आता है, ये यूनिक ये है, अरबी के साथ है, दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं है। प्रेजेंट टेंस अलग ही है, फ्यूचर टेंस अलग ही है। लिख लिया, बात बोलो, हो गया। हाँ हाँ, जी होगा। तुम अमल करते हो या आमलू हो करोगे। गया। हाँ, होगा। उसके बाद है हाँ, आमलू। अलीफ, आमलू अलिफ, आ, आ, आमलो। आमलू। आमलू में लाम के ऊपर पेश लगाइए, वो अलिफ पेश। न कर। आमलू नहीं। आमलू ना, हाँ, आमलू, अलिफ आइन मीम लाम, मीम लाम लाम, वो, लाम के आमलू। ऊपर ओ, पेश नहीं, लाम के ऊपर पेश। पेश। आमलू, मैं अमल करता हूँ या करूंगा। मैं अमल करता हूँ या अलीफ आया करूँगा। तो, हाँ, ये इसे बोलते हैं, लिख लीजिएगा ये भी, या ये मुतकल्लिम, या या ये मुतकल्लिम का सीगा ये, मुतकल्लिम, वाहिद मुतकलिम। मुतकल्लिम, हम्म, वाहिद मुतकल्लिम। उसके बाद नीचे क्या है लास्ट? नून, नून, हाँ, नामलो, नामलो, ना नामलो। नामलो, नून आइन मीम लाम वो अलिफ। अब यहाँ तो जमा का सीगा है, ये नून डिनोट करता ही है जमा का सीगा। नाहनु का सीगा है, नाहनु। अना नहनु, बोले तो सिंगुलर है, नाहनु बोले तो जमा। जमा। अब ये नाम लो, हम करते हैं या करेंगे, हम अमल करते हैं या करेंगे। क्या करेंगे। आ गया, चार सीगे आ गए नहीं। ये अब आप जी याद रखिएगा, ये है ना, मुजारे के सीगे हैं। मुजारे कैसा होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर मिलकर आता है।
کرتا ہوں یا کروں گا، وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو کرتا ہے یا کرے گا، میں کرتا ہوں یا کروں گا، ہم کرتے ہیں یا کریں گے، اس طرح آتا ہے. ہاں، پریزنٹ اور فیوچر مل کر آتا ہے. اب یاد ہو گیا نہیں؟ یہ معلوم ہو گیا نا؟ جی. اب بولیے یہ کون سا صیغہ ہے؟ تعملون کا صیغہ کون سا ہے؟ تعملون مخاطب کا صیغہ. ویری گڈ، مخاطب کا صیغہ. دیکھیے اب معلوم ہو گیا آپ کو. اب یہ جو کتاب پر لکھے آپ کے ذہن میں لکھا گیا، اب آپ نہیں بھولیں گے اس کو. مخاطب کا صیغہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لِنَنظُرَ، تاکہ دیکھیں. کون دیکھیں؟ اللہ دیکھے. کیف تعملون، کیا کرتے ہو تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرو گے. تمہیں زندگی کا موقع دیا گیا ہے، ایک میدان گاہ دی گئی ہے تمہیں، میدان امتحان کے حال میں بٹھا دیا گیا ہے. اب تمہارا امتحان چل رہا ہے. تم کیا لکھتے ہو، پاس ہوتے ہو، اچھے نمبر لیتے ہو، کامیابی حاصل کرتے ہو، یا ادھر ادھر دنیا میں مگن مست مدہوشی کے عالم میں گزار کر نسیم مرثیہ کر دیا گیا، اس کے بعد ختم، جہنم کے باسی ہوتے. کیا کرتے ہو تمہارے عمل کیا ہیں، وہ دیکھنے کے لیے. اب ایک بار پھر پڑھیے. ثم، پھر، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو. جعل یا جلو، جعل ماضی کا صیغہ، بنایا نہ ہم نے، کم تم کو، ہم نے تم کو بنایا. خلائف، یہ کس کی جمع ہے؟ خلائف، خلیفے کی. ویری گڈ. خلیفہ کی جمع خلائف. خلائف، خلیفہ کون ہے؟ پیچھے آنے والا. میرا خلیفہ میرا بچہ، میری اولاد میرے خلیفہ. میرے پیچھے آنے والی اس وقت سے بولتی ہیں خلف اولاد، نا خلف اولاد بولتی، سنے ہوں گے. کیا نا خلف اولاد ہے ان کی، کیا نا خلف اولاد ہے. یہ بولے تو پیچھے آنے والی نامراد قوم جو اچھی نہیں ہے. ماں باپ اچھے ہیں، ان کو فالو کرنے والے اچھے نہیں، یعنی ماں باپ بہت اچھے نیک پرہیزگار، یہ نا خلف اولاد ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے، یہ خراب ہو گئی، دنیا میں بگڑ گئی ہے یہ، تو وہ نا خلف اولاد بولتے ہیں. خلف اولاد کون ہے؟ جو ماں باپ کے روش پر رہتی ہے. ماں باپ اگر اچھے ہیں تو انہوں بھی بہت اچھے رہتے ہیں، یا ان سے اچھے رہتے ہیں. کبھی کبھی ماں باپ اچھے نہیں رہتے، بچے بہت اچھے رہتے ہیں، متقی پرہیزگار نمازی بہت اچھے رہتے ہیں، تو وہ خلف اولاد ہو. نا خلف اولاد جو کیا بولتے ہیں اسے؟ نا اہل اولاد، جو اہل نہیں. اہل کون نہیں؟ نافرمان. نہیں بھائی، اہل فرما بردار، نا اہل نافرمان. اہل بولے تو اس کا لفظی مطلب کیا ہے بولے تو کمپیٹنٹ کوالیفائڈ کو بولتے ہیں اہل. اس کے اہل. اب آپ اپنی بیوی کو اہلیہ بولتے ہیں، کیوں؟ میرے قابل ہے بھائی نے بول کو، یعنی خاوند کے قابل کی اہلیہ ہے. خاوند بہت اچھا ہے، اس کی اہلیہ، اس کے اہل یعنی اس کے قابل ہے انہیں بول کو. ہاں کیسی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن لفظی ترجمہ بول رہی ہوں میں. اہلیہ، اہل بولے تو اس کے اہل ہے. کبھی آپ یوز کرتے ہیں یہ ورڈ، تم نا اہل ہو، تم اس کے قابل نہیں ہو، تم اس کے نا اہل ہو بولے تو یو آر ناٹ کمپیٹنٹ فار دس، یو آر ناٹ کوالیفائڈ فار دس. کوالیفائڈ سے بھی کمپیٹنٹ از دا کریکٹ ورڈ. جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں. خلائف، پیچھے آنے والے، یعنی یہ قوم آئی، اب اس کے پیچھے دوسرے آ رہی. انہوں اگر اچھے رہے تو ٹھیک ہے، ان کا یہ دنیا میں اچھا رہتا ہے، آخرت بھی پا لیتی. اگر دو خراب آئے، جیسا کہ ہود کی، لوط کی، شعیب علیہ السلام کے، ایسے جو اقوام آئے، انہوں کو نا اہل، خلائفہ جانشین بنایا، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ایک کے بعد ایک ایک قوم کو اتارتا رہا اللہ میدان میں، حال میں، امتحان کے حال میں، ایک کے بعد ایک ایک قوم کو اتارتا رہا، آزمانے کے لیے. آزمایا، یہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہے. سب کو مواقع دیے، سب کے اوپر پیغمبر لائے، ہر خطے میں پیغمبر لایا ہے، اور ہر نیشن میں پیغمبر آیا ہے. اب یہ ہندوستان پاکستان کے یہ بڑے صغیر جو ہے نا، سب کانٹیننٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان میں، اس میں کتنے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ 129 وہاں خبریں ہیں. کہاں؟ پاکستان، ہریانہ، پاکستان آکوپائڈ ہریانہ میں 129 خبروں کا ایک یہ ہے. اب یہ کون ہوں گے؟ اسرار احمد کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، کہ یہ ہر خطے میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبر اتارے ہیں، ہر جگہ، ہر قوم میں، ہر ایک مجموعے میں میں نے اتارا ہے، ایک نیشن میں، تو یہ یہاں بھی، یہ چونکہ بڑا ہے
बर सगीर सब कॉन्टिनेंट ये बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत बड़ा है, दूसरे से बहुत कम है। अब ऑस्ट्रेलिया देख लिए, ये भी कॉन्टिनेंट है लेकिन बहुत छोटा है ये, हिंदुस्तान से कंपेयर बहुत छोटा है ये। आबादी कम है, जगह ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन में जो ये कंपेयर करती हैं आप ज्योग्राफिकल एरिया, ये है ना, इंडिया बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हर खित्ते में जो उतारा है यहाँ भी 129 आकर है। तो कौन कौन आए होंगे? अब इन्हों जो गैर अक़वाम बोल रही हैं कि राम है, कृष्णा है, या कोई है, या कोई है, गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ है, जो भी, वल्लाहु आलम। लेकिन सब भी वहदानियत ही की प्रीचर थे उन्होंने, मालूम है ना। उन्होंने क्या भी नहीं बोले, अल्लाह उन्होंने शिर्क की तालीम कौन भी नहीं करे, गुरु नानक भी नहीं नहीं करे, शिर्क की तालीम कोई नहीं करे। ये बाद में ये लोग उनकी मूर्ति बना ले को, उनका पूजा, ये सब भी शैतान ने बहकाया उनको बाद में। लेकिन ना अब ये जो है हर खित्ते में हर जगह अल्लाह बोल रहा है कि मैंने उतारा है, सबको मौका दिया है, सब पर किताबें नाजिल की हैं, सबके पास पैगंबर भेजा है। आप किसी के पास कोई तावील नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है कि अल्लाह तो हमने मालूम कराता तो बहुत बड़े मोमिन हो जाते, बहुत मुत्तकी परहेजगार पाक साहब हो जाते, बहुत हमें इबादत गुजार हो जाते। किसी के पास अब वो हुज्जत करने के वास्ते नहीं है। क्यों? अल्लाह ने उतार दिया। तो अल्लाह यहाँ वही कह रहा है कि हमने सबके वास्ते, सबके लिए एक के बाद एक जमीन में कौम को भी उतारा और उनके साथ पैगंबर को भी उतारा। किस लिए उतारा कह रहा है, किस लिए? आखिरी वर्ड, लिनुनजरा, लिनंजुरा कैफा तामलून, ताकि देखो मैं के तुम लोग करते क्या हो, क्या काम करते हो, अमल क्या करते हो तुम, तुम्हारे अमल क्या होते हैं, क्या शिरकिया अमल होते हैं तुम्हारे कि नहीं? नेक जो अमल। पैगंबर आया है उसके तालीमात पर चल कर अच्छी जिंदगी गुजार कर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके जन्नत कमाते हो, या उसके अपोजिट करके जैसा तुम अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर रहे हो। अब ये कुफ्फार से कहा जा रहा है, देखो ऐसा ही हुआ है, अल्लाह की रविश ऐसी ही है, सबको मौका दिया, एक कौम के बाद एक कौम उतारा, एक कौम जो ठीक नहीं थी, बुरे अमल थे उसके, शिरकिया कुफरिया अमल थे, उसे बर्बाद कर दिया, फिर दूसरी को लाया, आज से समुद को लाया, समुद से दूसरों को लाया, उसके बाद दूसरे और पैगंबर आए, तो एक के बाद एक को उतारा, सबको खत्म करिया। इस वास्ते के उन्होंने इसमें थे, कुफ्र करते थे, शिर्क करते थे। अब आए कुफार मक्का, तुम्हें तनबीह की जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने है, और तुम्हारा क्या सलूक है उनके साथ? तकलीफ पर तकलीफ दिए जा रहे हो, जुल्म ढाए जा रहे हो, उनकी तकजीब करते हो, तुम वहदानियत की वो दावत दे रही तो उसकी तकजीब करते हो, वो रसूल कह रही तो उसकी तकजीब करते हो, आखिरत की बात तुम मानते ही नहीं। अब तुम्हारा भी हाल यही होना है क्या? अब ये कुफ्फार मक्का को लेसन देना मकसूद है, और उसके दरपर्दा सबको भी, हमें भी, हम जो मजमूई तौर पर सारी उम्मत से, सारी दुनिया से खिताब है, अवामतुन नास से खिताब है, और पर्टिकुलरली किससे है? वहां के कुफ्फार से है, वहां के मुशरिकिन से है, और अब सबके लिए है, आखिर तक जो इंसान आने वाला है सबके लिए है। देखो सबका हशर ऐसा हुआ, तुम्हारा हशर भी अगर ऐसा नहीं होना है तो ईमान ला लो, इस्लाम ही है दीन, इन दीन दीन अल इस्लाम इंदल्लाह, अल्लाह के करीब एक मोतबर दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम ही है। ये सारे अवाम से है, ये क्या मुशरिक, क्या काफर, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए है ये कि यही दिन है, इसी को फॉलो करना है। आ गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर उस जमा ही, अब उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला, किताब वही है, पैगंबर वही है। अब बताना मकसूद यह है कि अब कोई आने वाला नहीं है, तुम्हें आ गया, सब कुछ दे दिया गया, अब फिर भी तुम इससे रूगर्दानी करते हो, कुरान को झुटलाते हो, जैसा कि सारी दुनिया में है। ये तो नहीं कहते कि कोई रद्दो बदल हुआ है, नहीं कहते, कोई नहीं कहता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो नाजिल हुआ वही अब तक चल रहा है, ये सबकी राय है, कोई ये जुर्रत तो नहीं करता कि कोई चेंजेस हुए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन आया ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं, इसके मुताल्लिक लोगों को थोड़ा तरद्दुद है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ये जो है तुम्हें मौका दिया गया है, अब तुम्हें मानो तो सही है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुद तुम्हारे लिए,
اور نہ مانا تو لِنَنْظُرَ کیف تعملون، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے کیا ہو. تو کرتے ہو. آ رہا ہے، اب موقع دیا گیا ہے، آپ تمہیں کیا کرتی ہیں وہ دیکھنا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ امتحان سے تمہیں گزار رہا ہے.